Hi guys, welcome to 2.3 lecture which is capacitors with dielectrics. So, basically apa yang kita tengok untuk chapter 2 is basically focusing on capacitors saja compared to chapter 1 kita belajar pasal electrostatic. Okay, so capacitors ni kamu sudah belajar in 2.1 what is it, and capacitance pun kita dah belajar in 2.1 like macam mana kita mau tahu capacitance tu is just like the measure of how much the capacitor can store charges. Itu in 2.1 lah. And other than that, kita belajar pasal macam mana mau kira total total capacitance for a circuit, for combination of circuit. So kamu tahu for series dia macam ni, 1 over C1, 1 over C2, 1 over C3. Ni kalau dia ada 3 capacitors in series. And then ada power negative 1. While for parallel pula kamu tambah je macam biasa, C2 plus C3. Okay, itu kita belajar in 2.1. But in 2.2 kita belajar pasal bila kita guna tu capacitor, apa jadi. So capacitor ni dia macam battery, tapi bukan juga macam battery. So capacitor can store charges, and basically kita boleh charge tu capacitor, and capacitor tu akan store our charges lah, simpan our charges. Itu bila kita charge. Tapi bila kita discharge capacitor, charges tu akan digunakan dan hilang dan macam tu lah. So itu yang kita belajar in 2.2. So dua proses tu kita tengok dari segi graf dia. Satu QT, satu lagi IT kan, untuk discharging and charging. Dan diorang ada equation dia sendiri. Okay, dan juga kita belajarlah pasal time constant kan. T sama tau sama dengan RC. Okay, itu in 2.2. So in 2.3 kita belajar pula capacitors yang kita isi dielectrics. So dielectrics ni, if you remember lah, in 2.1 saya sudah explain apa tu capacitor. And then capacitor ni in between those two plates tu, ataupun capacitor is a parallel plates kan, conducting consists of two parallel plates yang boleh conduct electricity. So if we put something in between them, which is a non-insulating material, insulator, which is an insulator, ataupun yang tidak boleh conduct electricity, itu kita panggil sebagai dielectrics. Okay, so ini kita punya parallel plates. Okay, lepas tu kita letak satu ni benda ni lah, kita panggil dielectrics. Lepas tu kita tengok for this subtopic dari segi apa dia punya effects dan apa dia punya selain dia punya effects dan macam mana they actually helps in a capacitor, like how it is used in a capacitor lah. So ini our learning outcomes for this lecture. So A, define and use dielectric constant, epsilon, ni by epsilon. Epsilon R sama dengan epsilon over epsilon naught. Okay, naught, ataupun in British term kosong lah. Okay, and then B, describe the effect of dielectric on a parallel plate capacitor. And then C, apply capacitance of A field parallel plate capacitor dengan dia punya equation. Dan D, determine capacitance with dielectric. So C sama dengan epsilon R times to C naught lah. So C naught ni is capacitor yang kena filled with A only, so tiada dielectrics in between them. Okay, so susunan of this lecture ni would be macam ni lah. Sorry, tidak boleh lag sikit. So firstly saya akan explain pasal macam mana tu dielectric tu berfungsi dalam parallel plate capacitor, apa guna dia. Yang kedua, kita cuba tengok equation dia lah untuk parallel plate capacitor yang normal je. Then ketiga dan keempat ni pasal yang untuk dielectric punya. Okay, so mari kita tengok ni. So apa tu dielectric, saya explain balik dari 2.1. So dielectric ni non-conducting material, so basically insulator lah, yang kita letak in between the capacitor. So ini kita punya parallel plate capacitor. Remember ada banyak jenis shape of capacitor, so ini one of them lah. So capacitor can be a cylindrical one ataupun yang spherical one lah. Okay, betul kata. Anyway,
sini parallel plate kita, lepas tu kita letak, kita sandwich antara tu dua plates yang conducting material tu. So apa sebenarnya effects dia ni? Apa yang dia buat dengan dia basically bila kita letak dielectric antara tu between the plates of a capacitor, increases the capacitance of the capacitor. Okay, macam mana dia boleh buat macam tu kan? Nanti saya explain proses dia. Tapi if kita letak dielectric ni antara ni capacitor ni dalam capacitor kita ni yang kita menggunakan tu, capacitance yang kena store oleh tu dielectric kena store oleh our capacitor akan tinggi daripada yang tidak dielectric sah in vacuum ataupun filled with air. Okay, so ni cara dia. So firstly, ini kita punya dielectric material. So dalam dielectric material kita ni, ni 1/4 segi sheet ni. Okay, sheet bukan sheet. Okay, so ada kita panggil sebagai electric dipoles. So ini not everything lah, ada every object ada ni benda ni. I would say all object ada, but not all juga. So never mind, kamu tak perlu tahu pun mendalam tentang tu. Tapi dalam kita punya capacitor ni kita ada electric dipole. So dipole maksudnya dia ada positif dan apa ni, terminal ke apa, charges macam ni lah, dia macam pellet begini. Okay, yang ada di dalam sini. Okay, so dia tak boleh dipisahkan, dia memang akan stick to each other lah. So that's why kita panggil dia dipole, electric dipole. Okay, so ini yang rasanya dalam kimia ada juga kamu belajar kan, electric dipole. So kalau dia lebih positif, dia akan ada dia akan apa kita panggil tu, kalau dia punya let's say dua molekul ni, saya pun tak pandai explain, tapi dia ada plus plus plus. Kalau sini terlebih plus dan sini lebih positif, so situ akan ada positive charge gitu. Macam tu lah. Kalau kamu baca sini, there are electric dipoles inside the dielectric. So they have them because they are composed of molecules with polar bonds. Okay, so yeah, polar bonds tu kamu pernah dengar dengan dalam chemistry lah. Okay, anyway, lepas tu kita kasih masuk kita punya ni, dielectric material ni dalam kita punya parallel plate capacitor. So ini isolated capacitor, so charge tu remains constant lah. Dia tidak berubah, tidak bertambah, sebab as soon as kamu charge tu capacitor tu, and then kamu buka bateri tu, dia tidak akan discharge selagi dia tidak digunakan lah capacitor tu. Kita sudah sambung bateri, so dia isi dengan charge, and then buka tu bateri, and then dia remain constant lah. Itu just logic lah, sebab kita tinggal tu charge. Okay, so electric field kita initially ialah E0. Okay, ini positive plate, negative plate. Okay, lepas tu bila kita letak kita punya dielectric dalam ni, kita punya dipole ni, dipole, electric dipole dalam kita punya dielectric ni akan susun ikut dengan dorang punya charge. Okay, dorang punya ujung tu kan ada positif dan negatif kan kita punya electric dipole ni. So yang positif tu akan attract kepada parallel plate yang negatively charged, while our negative punya hujung dipole ni akan attract pada positively charged parallel plate. Okay, so ni lah yang saya sudah describe ni. And then apa jadi? Dia tinggal ketiga. So bila jadi macam ni, dorang akan sendiri induce electric field dorang sendiri. Okay, so firstly kan kita ada electric field yang E0 ni dari kita punya parallel plate, tapi dari dielectric material ni pula disebabkan kita punya electric dipole susun diri dia sendiri macam tu, kita ada sendiri, dia buat sendiri dia punya electric field. Okay, itu disebabkan parallel plate kita yang memaksa dia menyusun kan, ikut dia punya sign dia. Okay, bahkan so ni reverse electric field is created. So kan sini akan lebih positif kan, semua positif pergi kiri, lepas tu yang semua yang negatif pergi kanan. So kan electric field flow from positive to negative. So macam ni lah kita punya new ataupun induced electric field daripada kita punya dielectric. Okay,
So what happens next? So kita punya E induced ni dia lebih besar daripada kita punya initial electric field, okay? Dan dia opposite direction juga. That's why kita panggil dia reverse electric field. Okay, sebab dia opposite direction dengan yang original tu. Dan bila dia opposite direction, bila kita try to find the magnitude of electric field of this parallel plate, kita akan tolak lah. Induce ni lagi besar actually. So bila kita tolak ni, tidak semestinya lah lebih besar, tapi yang penting kita punya new electric field tu kecil daripada kita punya original electric field. Okay, and then bila kita tahu the fact yang E kita kurang, lepas ada E induced ni, total electric field kita kurang, so kita tahu relationship between ini in 1.4 by the way, 1.4. So kita tahu yang E is equals to potential difference over distance, separation of distance between those two plates. So bila E kita kurang, apa yang kurang? Kita punya potential difference pun kurang. Okay, sebab dia directly proportional. Okay, so kita tahu ini capacitance, ini formula dari 2.1. Okay, bila kita punya V kurang pula, kita punya capacitance akan increase. So disebabkan ni lah dielectrics, bila kita tambah dielectrics tu, capacitance of our capacitor increase. Okay, itu je, simple lah. Okay, now kita tengok pula apa kaitan kalau kita sambung, kalau kita isi charge dulu, lepas tu kita kasih buka, then maksud saya kita sambung dulu dengan power supply kita biar dia kena charge, and then kita buka kita punya power supply and then sambung dengan voltmeter. Lepas tu yang first case ni bila dia tiada dielectric, and then yang second case ni kita buat benda yang sama tapi kita tambah dielectrics. Okay, apa jadi? Kita tengok dari sini, dari gambar alone kamu boleh nampak yang voltage untuk yang A saja, yang tidak dielectrics ni lebih tinggi compared to yang ada dielectric. So sebab yang tadi saya mention kan, sebab electric field kita berkurang, so V kita berkurang, and then kita punya capacitance V kita berkurang, memang macam tu lah logik dia. Okay, so let's read here. Okay, if battery disconnected from a fully charged capacitor, the total charge on the plates cannot change, dia bilang cannot change. Okay, sebab mau pergi mana lagi tu charge kan, jadi total charge tu akan samalah, constant lah kiranya. Tapi V kita yang berubah pula, V kita decrease based on logic kita tadi. So sini capacitance increase when the electric is inserted. Ini yang saya explain tadi macam mana dia tolong. And then charge to the capacitor is constant, sebab charge tu mau pergi mana kan, dia tak kena guna untuk benda pun. Charge cannot flow. Sini ni dalam nota kamu je ni, tapi saya tulis je supaya kamu ada benda mau tulis dalam nota. And then potential difference pula decrease, will decrease. Okay, okay, so dia ada dua ni dia punya faktor ni kenapa potential difference decrease. Satu sebab charge tu ya kah, macam saya cooking je ni, ya bah, because no, because E tu decrease yang dari faktor ni lah tadi. Okay, never mind. So yang kedua pula, bila kita connect to battery, and then instead of connecting to another, instead of buka ni connection ni dan pergi sambung voltmeter, kita kasih masuk pula kita punya dielectrics di sini. Okay, so apa jadi time di sini is charge kita akan berubah. Okay, if battery is connected when dielectric is inserted, the charge on the plates will change. Okay, kenapa? Nanti kita tengok. But total voltage between plates will remain the same. Dia berubah sebab
capacitance kan akan increase kan kalau kita letak dielectrics kan. So bila C increase, Q will be kan. Total charge pun akan increase. Capacitance increases. Sama juga macam tadi punya fakta, when dielectrics is dielectric bukan S, tidak S. Dielectric is inserted, and then charge to capacitor pula akan increase, will increase, sebab the fact that yang tadilah yang saya cakap ni, ni. So Q sama dengan CV, and then Q is directly proportional to C. So C kita increase, Q kita increase. So potential difference pula akan remain constant lah, constant. Dan dia ni sama dengan kita punya voltage di kita punya bateri ni. Okay, well kita sudah sambung bateri, obviously kita punya akan sama sajalah kan. Kan kamu ada belajar yang 2.2 yang pasal bila charging tu eventually maximum charge, ya kah, betul kata, bila tu kita punya capacitor is fully charged, kita punya voltage ataupun potential difference across them akan sama dengan kita punya bateri. Okay, that's why sini constant lah. Okay, so kamu akan dapat bezakan lah mana satu case kamu guna. Mungkin in question kan they mention yang battery tu connected and then the electric is inserted, and then kamu tahulah yang V tu constant. So kalau dia tanya berapa potential difference across the time tu benda berlaku, then kamu just mention lah battery tu, value tu lah. Okay, anyway, let's move on to ni dua equation ni. Okay, dari segi pengiraan, yang tadi tu qualitative dan understanding lah konsep punya pasal ni benda ni. Okay, so ada dua jenis cara mencari capacitance of parallel plates. Okay, it depends on apa yang kena isi in between those two plates. Satu A field, which is the normal ones lah, yang kita buat sendiri, yang tidak tambah dielectrics. So C naught sama dengan epsilon naught A over D. So capacitance of the capacitor filled with in an vacuum. Lepas tu epsilon naught ni kita panggil permittivity of free space. So kamu kena ingat sebab nanti kamu jumpa lagi ni dalam I don't know chapter mana, tapi dia tu I think chapter 3 pasal electromotive force rasanya. Okay, itu pun something else lagi dari ni. So pandai-pandai lah kamu. So E naught ni, epsilon naught ni, kamu kena guna value ni lah, 8.85 darab 10 negatif 12 F to the power F per meter. Okay, so capacitance over distance lah. Anyway, kalau kamu susun balik ni equation pun kamu tahu juga dia punya SI unit. Okay, anyway, SI unit dia as usual capacitance kan, farad. Okay, sorry, farad. And then A ni area of the plate, D to distance between the two plates. Okay, so if you look at here, ini capacitor yang filled with air ataupun in a vacuum. So D kita ni adalah distance between those two plates, and then area is just the area of the plate, size kita punya plate, and then epsilon naught ni is a constant lah. Terus kita boleh cari capacitance dia kalau kita tahu value ni dengan value ni, sebab ni constant. Okay, so okay, kan kalau kita tengok dari segi kita punya equation ni, C naught is inversely proportional to D. So lebih kecil kita punya distance between those two plates, lebih besar kita punya capacitance. And actually ada reasoning kenapa. Okay, lepas tu C naught is proportional to A kan, proportional to A, so lebih besar area, lebih besar capacitance. Okay, so ini sandwich analogy. So kamu just imagine capacitor tu macam bread. Kamu buat sandwich kan, kita ada 2 slices of bread kalau mau buat sandwich. Okay, so ini parallel plates kita. So kita punya distance between those two breads tu ialah ibarat itulah macam kita punya bila kita mau isi bread kan, kita mau kasih letak apa, jam ataupun Nutella. Tidak jangan Nutella, jam dalam dia. Thickness dia tu represent berapa jauh lah kita punya parallel plate. Okay, so tapi in this case
lebih kecil kita punya saya dah lukis sini. Lebih kecil kita punya separation of distance, lagi banyak dia punya feeling dan lebih sedap lah kita punya tu sandwich. Tapi kalau lagi jauh sikit je feeling dia yang kita boleh rasa. So lah, kita punya pun capacitance pun dia tidak dapat store banyak feeling lah. Kita punya charge. Okay, feeling tu ibarat charge lah. Okay, so macam yang saya mention tadi, inversely proportional kan, C dengan D ni, so lebih besar D, lebih kecil C. Dia dapat store banyak charge. Okay, by the way, ini je untuk in a vacuum ataupun air filled capacitor. So yalah. Apa lagi ni? Selain daripada ni analogi ni, actually dia ada kaitan dengan apa yang kita belajar in I think 1.3 rasanya. Kalau kita punya parallel plates tu, kecil dia punya separation. Ini properties by the way. Kalau kecil dia punya separation, dia punya electric field lebih tinggi. So bila electric field dia tinggi, then distance dia rendah. Kita tahu electric field tinggi, D pun tinggi. So bila V tinggi and then kita punya charge yang kita boleh store pun besar. Actually macam saya salah sudah ni, sebabnya kita tengok dari segi capacitance kan, C sama dengan Q over V. Sebabnya dia rendah lah capacitance, tapi tak apalah, mungkin miss kena padam ni. Okay, anyway, macam tu lah. Itu untuk A. So for dielectric pula, kita tahu yang dielectric ni bila kita letak in between kita punya parallel plates, capacitance dia increase. So berapa besar dia punya capacitance increase, dia ada factor by, oh my god, okay, ni H kita panggil as dielectric constant. So sini capacitance increase by a factor of epsilon naught R when dielectric is inserted. Okay, dan kita tahu yang C naught ni dari sebelah, oh my, dia dapat scroll dari sebelah ni. C naught ni sama dengan ni epsilon naught A over D. So saya masukkan dan dia ada satu lagi lah equation yang kamu berguna. C sama dengan epsilon naught R epsilon R epsilon naught A over D. Okay, ini mungkin kalau dia bagilah dielectric constant punya value tu dekat question, then kamu ada dia punya keep the same, dia punya area keep the same, and also dia punya separation between those two places keep the same, dan ni constant, dan kamu boleh carilah capacitance baru dah yang how much dia boleh store. Okay, inilah capacitance of the same capacitor. So bukan guna capacitor lain, dia capacitor yang sama, size yang sama, cuma sekarang ni kita letak dielectric between them. Okay, dan selain daripada itu, epsilon R ni actually can be defined as C over C naught. So ini saya susun je balik kita punya equation ni. So the definition dia secara secara bertulis ialah, macam ni tengok dulu, as the ratio between the capacitance of a given capacitor. Cukup bro. Kita with space filled with dielectrics, and then ini yang C, to the capacitance of the same capacitor with plates in vacuum. Okay, so kita kena tengok lah ratio dia. Okay, ratio C over C naught. Okay, kamu kena hafal ni. Okay, so other than that, kalau kita buat calculation kan, okay, C ni kalau kita tengok balik kita punya equation, dia sama dengan ni kan, E A over D. So kita just buat macam ni, E A over D. Lepas tu C naught pula dia sama dengan E epsilon naught bagi D. So if we cari epsilon R,
kita just divide ni tu benda kan, EAD over epsilon naught A over D. So saya just cancel yang sama, saya dapat pula epsilon over epsilon naught lah. Saya lupa tulis dia punya maksud. So epsilon tu is just permittivity of dielectric material. Okay, jadi dia bagilah di question. Kamu mana beza lah. Satu ni, ini permittivity, ini dielectric constant, aka relative permittivity. Kalau epsilon saja kita panggil permittivity of apa ni? Of all of dielectric material. Dielectric material, okay? So material tu punya permittivity. Ini untuk air saja. Ini untuk relative permittivity. So, mana bezakan lah. Also, ini kalau kamu susun balik, kan kita tahu C is Q over V kan. So kalau Miss masuk ni Q over V naught. So assuming yang charge is constant, nanti ini bahagi dengan ni, so dia jadi 1 over V naught. So V naught akan dekat atas lah. Kenapa ada D ni? Astaga, tiada D. Okay, anyway, dia sama dengan E naught over E, sebab E sama dengan V over D, and then D dia sama. Okay, satu E naught sama dengan V naught over D. So saya susun balik ni, and then dia jadi macam tu lah. Maksud saya kan V naught kan sama dengan ED, E naught D. Lepas tu V sama dengan ED sahaja. So E naught D bahagi ED, dapat E naught over E lah. Ini another form lah. Ini just kamu kena tahu lah. Let's say dia tak bagi, then kamu pandai cari lah. Okay, sebab semua ni berkaitan. Dia macam kamu belajar ni, kamu tak terus lupa tau. Kamu tak terus tidak dia tak kasih relate lagi balik yang apa kamu sudah belajar tau. So kamu kena sentiasa ingat lah apa yang sudah belajar sebelum ni. So itu saja untuk 2.3, and I think for 2.2. So for examples ni saya mau buat sekarang, tapi I feel like it's better kalau di kelas, sebab saya mau sepanjang ni video. So sampai sini sajalah lecture kita. So I hope this was useful, and see you in lecture chapter 3 lah. So thank you, bye.